his traditional Muslim roots and his Californian lifestyle, Tariq Ahmed found the perfect way to arrange his own marriage. He went online. Tariq, a Silicon Valley computer expert, was born in London to a Pakistani father and an Australian mother. Along with thousands of other young people whose families come from Southern Asia, he looked at the growing number of internet sites dedicated to finding a stable husband or wife. As a designer of web page, Tariq has had little difficult producing his own site. He admits that, like many of his friends from traditional background, he had to do something about his love life. Tariq said that was very conservative, and he just want to he just wanted me to marry a Muslim girl. She turned she turned out to be Juliana Gidwani. She saw Tariq's advertisement on the internet and their relationship began. They eventually got married near her home in Singapore. The wedding pictures, of course, were immediately posted off the web. Tariq thinks the internet is not deal because you have to use email, and when you are talking in text you are only getting a bit of information. He adds that email cannot show whether there is chemistry between two people. Luckily, after he and his bride spent time getting to know each other, they discovered that they did have a chemistry. Kumar Kakumanu, a New York-based Indian born in Hyderabad, has been in the United States for more than 10 years. Now he is looking for an Indian wife, and on the web he wants to find someone with a cosmopolitan outlook. Kumar thinks the internet works well, even though you can't get all the information you need. He says, with the internet it's possible to specifically target or broaden your search criteria. Traditional methods are just too slow. Sarah was born in India and studying the United States. She is another example of someone who thinks the internet is a good way to find a spouse. After her parents' matchmaking attempt failed, she began her own search. She registered an Indian agency on the internet, and she had many replies. She quickly found the possible husband. He's a doctor, a real golden boy with a flawed proposal from good families, which is his parents have gone nuts trying to get him to accept. Speed and control are what is important on the internet. Websites and email allow people to choose the level of anonymity they wish to keep. In addition, on the internet, people searching for spouses can do in days what once took a month. Exchange pictures, select the best candidates, and check each other's backgrounds. Oke, untuk terjemahannya udah enggak lagi. Nah, untuk mengatur pernikahannya sendiri, dia online. Tariq
seorang pakar komputer di Silicon Valley, lahir di London dari ayahnya seorang orang Pakistan dan ibunya adalah orang Austria. Bersama ribuan anak muda lainnya yang keluarganya berasal dari Asia Selatan, dia melihat semakin banyak situs internet yang didedikasikan untuk menemukan kecocokan untuk suami dan istri. Sebagai seorang desainer halaman web, Tariq mengalami sedikit kesulitan untuk memproduksi situsnya sendiri. Dia mengakui bahwa seperti banyak temannya dari latar belakang yang tradisional, dia harus melakukannya sesuatu tentang kehidupan cintanya. Tariq mengatakan bahwa ayahnya sangat konservatif dan dia hanya ingin aku menikahi seorang gadis muslim. Juliana Gidwani, dia melihat iklan Tariq di internet dan hubungan mereka dimulai. Mereka akhirnya menikah di dekat rumah Juliana Gidwani di Singapura. Mereka akhirnya menikah di dekat rumah di Singapura. Foto-foto pernikahan tentu saja segera diposting di web. Tariq berpikir internet tidak ideal karena Anda harus menggunakan email dan ketika Anda berbicara dalam teks Anda hanya mendapatkan sedikit informasi. Dia menambahkan bahwa email tidak bisa menunjukkan chemistry antara dua orang. Untungnya, setelah dia dan pengantinnya menghabiskan waktu untuk mengenal satu sama lain, mereka menemukan bahwa mereka memiliki chemistry. Kumar Kakumanu, seorang warga India yang tinggal di New York, lahir di Hyderabad, telah berada di Amerika selama lebih dari 10 tahun. Sekarang dia mencari istri India di web. Dia ingin menemukan seseorang dengan pandangan kosmopolitan. Kumar berpikir tentang internet bekerja dengan baik. Meskipun Anda tidak bisa mendapatkan semua informasi yang Anda butuhkan, dia berkata, dengan internet dimungkinkan untuk secara khusus menargetkan atau memperluas kriteria pencarian Anda. Namun metode yang tradisional itu terlalu lambat. Sarah lahir di India dan belajar di Amerika Serikat. Dia adalah contoh lain dari seseorang yang berpikir internet adalah cara yang baik untuk menemukan pasangan. Setelah orang tuanya mengupayakan penjodohan namun gagal, dia mulai pencariannya sendiri. Dia terdaftar dengan orang India di agen internet. Dia punya banyak balasan. Dia dengan cepat menemukan calon suami. Dia seorang dokter, seorang anak emas sejati dengan banjir lamaran dari keluarga yang baik dan orang tua yang sudah gila mencoba untuk membuatnya menerima. Kecepatan dan kontrol adalah hal yang paling penting di internet. Situs web dan email memungkinkan orang untuk memilih tingkat anonimitas yang ingin mereka pertahankan. Selain itu, di internet, orang yang mencari pasangan dapat melakukan beberapa hal dalam beberapa hari yang dulunya memakan waktu berbulan-bulan untuk bertukar foto. Pilih kandidat terbaik dan periksa latar belakangnya masing-masing.